Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear viewers, welcome back to Shikdar School. Dear viewers, আজকের নতুন টপিকস হচ্ছে স্টিল, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে এখনো, অর্থাৎ কোনো কাজ এখনো করেছি বা এখনো করা হয়নি এরকম বোঝাতে আমরা স্টিল ফ্রেজটি ইউজ করব। ওকে, লেটস গেট স্টার্টেড। তুমি এখনো এখানে আছো। You are still here. You are still here. তুমি এখনো এখানে আছো। You are still here. Again. You are still here. You are still here. Next. সে এখনো বাজারে আছে। He is still at the market. সে এখনো বাজারে আছে। He is still at the market. He is still at the market. সে এখনো বই পড়ছে। He is still reading books. সে এখনো বই পড়ছে। He is still reading books. He is still reading books. মা এখনো রান্না করছেন। Mother is still cooking. মা এখনো রান্না করছেন। Mother is still cooking. মা এখনো রান্না করছেন। Mother is still cooking. তারা এখনো বাড়িতে আছে। They are still at home. They are still at home. তারা এখনো বাড়িতে আছে। They are still at home. They are still at home. They are still at home. Okay. আমরা এখনো ফুটবল খেলছি। We are still playing football. We are still playing football. We are still playing football. সে এখনো ঘুমাচ্ছে। He is still Sleeping. sleeping. He is He still is sleeping. Still sleeping. Okay, again. He is still sleeping. সে এখনো ঘুমাচ্ছে। He is still sleeping. আমি এখনো জীবিত। I'm still alive. I'm still alive. আমি এখনো জীবিত। I'm still alive. Okay, dear viewers, thank you for watching our videos. Stay with us and connect with Shikdar School to get new videos. Okay, bye bye. Allah Hafiz. See you in the next video.